Ассалому алайкум, ҳамватанони азиз, хоҳарони меҳрубон, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, дар влоги имрӯза ман субҳона тайёр карданамро навор кардам. Хӯроки нисфирӯзӣ, хӯроки шом, ҳамашро ба навор гирифтам ва боз мо фасади хонаро краска карда истодаем. Онро ҳам ба шумо нишон медиҳам ва бозии кӯдаконро боз ба навор гирифтам. Марҳамат, тамошо кунед. با نوایی کشورم زم میکنم، من صدای بر صدایی کشورم زم میکنم، من صدای بر صدایی کشورم زم میکنم. تا نفس آزاد گیرم از هوای تازهش، من صفای بر فضای کشورم زم میکنم، من صفای بر فضای کشورم زم میکنم. تا کی باشد خزانو شیران در کارها، کارنمای بانمایی کشورم زم میکنم، کارنمای بانمایی کشورم زم میکنم. تا رود آوازش بالاتر از ماه و فلک، من ثنای بر ستای کشورم زم میکنم، من ثنای بر ستای کشورم زم میکنم. تا رود آوازش بالاتر از ماه و فلک، من ثنای بر ستای کشورم زم میکنم، من ثنای بر ستای کشورم زم میکنم. روی می شود باز نسبت از تو کاری نک، زیروای بر روایی کشورم زم میکنم، زیروای بر روایی کشورم زم میکنم. تا کی باشد کشورم پاینده در روی زمین، من بقای بر بقای کشورم زم میکنم، من بقای بر بقای کشورم زم میکنم. تا کی باشد کشورم پاینده در روی زمین، من بقای بر بقای کشورم زم میکنم، من بقای بر بقای کشورم زم میکنم. من نوای با نوای کشورم زم میکنم. Всем здравствуйте! Я хочу вам сегодня рассказать стих о войне. Константин Симонов. Жди меня, и я вернусь. Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда набудет грусть, желтые дожди. Жди, когда снега метут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет.
Жди меня, и я вернусь. Не желай добра. Тот, кто знает наизусть, что забыть пора. Пусть поверит сын и мать в то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня, выпьют горькое вино на помин души. Жди, и с ними заодно выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь, всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет: повезло. Не понять не ждавшим им, как среди огня, ожиданием своим, ты спасла меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой. Умница моя, Настя, молодец. Плитезу нельзя обрезать. Что? Вообще-то плитезу нельзя обрезать. Что тебе надо? Воды налить? Дай мне витаминки. Дай мне витаминки. Друзья, все, теперь учитель должен писать. Какой? Ну, давай, бабушка, напиши вот тут вот тему. Давай я напишу, а ты будешь все в доске вызывать. Давай. Давай. В доске кто пойдет в доске? Пацаны поднимают руки, выбери одного. Нет, выбери. Директор помогает учительнице выбирать, кто выйдет в доске. Напиши бабушка. Бабушка. پیش چشمت کودکم من تا هنوز مادری جان علیم گل پیش چشمت کودکم من تا هنوز مادری جان علیم گل